आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। वो ट्रेन आ गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ना साले को छोड़ूंगा नहीं। ना और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रुको जरा, सबर करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। কিরে বেশতে বেশি দিলারস না वो टेना तो सासा আঙ্গের কালান্তে মেশিং টোকা টোকা তুলছি की कौन বিশ্বাসী তো কি কাজ বিশ্বাস হয় না দে আমাকে দেহি মারেন হাই হাই সাসা কি যে হইলো সাসা ওডেন 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 সাবা তো ভালোই লাগবে